Naghilak na lang sa daplin ang inahang si Joanny Dumpales human wala masayod nga ang rason sa iyahang pag-uli mao ang ugdaw na nilang panimalay. Anaa matud pa siya sa trabahuan o gitawagan na lang nga kinahanglan niya mouli. Ang mas gikasakit ni ini tungod ang gitiguman nilang mga gamit sa balay tanan na ugdaw. Wala jud ma'am kay nakita na sa mga silingan na na gyud daw. Kusog na tapos diri magutong naisusi diri sa bantay sa kong anak so sirado daw mong balay. So wala jud mi nakuha. Nagtuo matud pa siya nga ang gibili niyang anak sa silingan ang dunay nahitabo. Pasalamat na lang gihapon siya tungod anaa kini sa maayong kahimtang. Pero makita raman pud noon ang gamit. Pero bago raman gud mi diri. Mag 1 year pa lang. Matud pa sa mga residente, pasado 10:00 sa buntag nagsugod ang sunog. Ana usab sa tulo ka panimalay ang gibana-bana ang apektado. Dikit-dikit kini rason nga paspas ni katag ang kalayo. Paspas usab nga nakaresponde ang Bureau of Fire Protection kun BFP Gensan aron apulahon ang sunog. Nga nag-aso-aso na sa ibabaw nya ang kalayo ning siga na. Muna akong nakita ganiha nga nilibot ko dito pagtan-aw ko na nasunog na gid ang balay. Samtang padayon usab ang investigasyon sa otoridad sa nahitabong sunog sa Carcon Village, Barangay Lagaw. Pahimangno na lang niini sa mga residente. Tawag na lang gid kamo sa Bureau of Fire Protection kung namoy mga concern sa inyong areas, like especially sa mga areas nga depressed areas nga dikit-dikit yun na para matudluan na mo kung saon pag-prevent sa kalayo. Mikabat na usab sa 23 ka panimalay ang apektado sa nahitabong sunog Enero 30 ning tuiga. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.